Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ibu, bapak, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan, yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan keharibaan, junjungan keharibaan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat kita bisa hadir di sini, duduknya kita di sini, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sebelum memulai acara ini, kita berniat terlebih dahulu, mudah-mudahan dengan berkat maulid yang kita hadiri pada saat ini, dengan berkat pembacaan maulid, dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat maulid ini, dengan berkat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit diberi kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam usaha kita, di dalam dagangan kita, dalam pekerjaan kita, dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kepada kita semuanya yang halal, yang banyak. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya akan ampunan dosa, akan penghapusan dosa daripada apa yang telah kita lakukan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Tundukkan hati kita sejenak, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyah wa ala niyatin salihah ala ma nabihi salafus salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ibu-ibu bisa melebar di sini. Ibu-ibu bisa melebar. Bapak-bapak yang di depan cuma kasih jalan aja. Kasih jalan sedikit untuk bapak-bapaknya. Ya melebar aja, ya duduk di anu aja, di sejadah hijau tuh nggak apa-apa. Melebar, ya bapak-bapaknya maju. Ya kasih jalan aja untuk bapak-bapaknya. Jadi biar aja ibu-ibu melebar sampai ke pojok sini. Samping sini bu, bisa bu, di samping. Ya bapak-bapaknya maju lagi biar ibu-ibunya di belakangnya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله مهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح المهاجر أحمد بن عيسى وأصولهم وفقهم وجميع ساداتنا علي بعلوي وأصولهم وفقهم وجميع مشايخنا ومعلمه علينا أجمعين ووالدينا والديكم وأمهاتنا وأمهاتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى روح محمد الأزب أن الله يتغشم جميع رحمة يعلي بجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات الدين والدنيا الآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا من يخطب وصاله يغضة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصاه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن السلالة. يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه. يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغ لنا نوره يا ربي تغشنا بنوري يا ربي رضوانك ومالك يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل
العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني والدرج عتبتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك الله يا رفيع شأني والدرج عتبتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بمعارمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني والدرج عتبتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من أساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيادة السوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا كي تنعس الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مضدا يا رب عطر بالصلاة ذريعه وأدل عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا صلى الله عليه فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا
وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأيدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا ربي عطر بصلاة ضريعه وادم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو النبي محمد بن ذبيحهم من كان عبد الله كهفا سجدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم الجواد المقددا أعن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجل الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للأييهم نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حصنا للأنام ومعضدا السيد ابن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة ابن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزالهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيح له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يحض من بعد خلف وعددا وإليه قد كان المشافع ينتهي ويكذب النساب مهما عددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بعد نظامه وحلى مفاخره الوجود تقلدا يا ربي عطر بالصلاة ضريعه وعلم عليه سلاماتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المصون الأسعدا اختص آمنة الرضا أما له ولها به أما الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما سكت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمع الندى وتقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت موردا والملك والملكوت فيها عطر والأنس وافى والسرور تجددا وبعامها قد عم خصب في الورى من بعد جدب للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة وهوانها لن يجحدا
وبعام فتح لك بوذا العام إذ كم من فتوحات به لن تعهدا وجميع أحبار روت أخباره وزهى بها وجه الزمان توردا وتكون حان ظهور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق تعددا يا ربي أعطي بالصلاة ضريحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل
المصطفى رحمة Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Walau hanya dalam mimpi, ku berharap memandangmu. Walau hanya dalam mimpi, ku berharap memandangmu. Indal Habib al-Mustafa Dhu Ra'fatin wa Muwafa wa zikruhum fi shifa idza tamada bil ilal. Kami insan penuh dosa yang mengharap pertolongan. Kami insan penuh dosa yang mengharap pertolongan. Dengan rahmat-Mu ya Rasul, ku memohon syafaat-Mu. Dengan rahmat-Mu ya Rasul, ku memohon syafaat-Mu. Indal Habib al-Mustafa Dhu Ra'fatin wa Muwafa wa zikruhu fi shifa idza tamada bil ilal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Asriya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Asriya.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rohatil hatiyatu tasudulu filayalil maulidi wa bari kullu liyabdul min ma'ari Ahmadin. Rohatil hatiyatu tasudul filayalil maulidi wa bari kullu liyabdul min ma'ari Ahmadin. Wa bari kullu liyabdul min ma'ari Ahmadin. Wa bari kullu liyabdul min ma'ari Ahmadin. Layalil maulidi, layalil maulidi. Rohatil hatiyatu tasadu layalil maulidi wa bariqun nuri abdu bima'ani Ahmadin. Rohatil hatiyatu tasadu layalil maulidi wa bariqun nuri abdu bima'ani Ahmadin. Wa bariqun nuri abdu bima'ani Ahmadin. Wa bariqun nuri abdu bima'ani Ahmadin. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rohatil hatiyatu tasadu layalil maulidi wa bariqun nuri abdun min ma'ani Ahmadin. Rohatil hatiyatu tasadu layalil maulidi wa bariqun nuri abdun min ma'ani Ahmadin. Wa bariqun nuri abdun min ma'ani Ahmadin. Wa bariqun nuri abdun min ma'ani Ahmadin. Bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahukah jadi dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai ada yang ada disusuri Halimah. Anak talun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka. Rohatil hatiyatu tasadu
suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil akhyaru tashdu bil layalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bima'ani abadi. Rahatil akhyaru tashdu bil layalil maulidi, wa bariqun nuri yabdu bima'ani abadi. Wa bariqun nuri yabdu bima'ani abadi. Wa bariqun nuri yabdu bima'ani abadi. Bil layalil maulidi, bil layalil maulidi. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nabi Allah, wal kawkabut turri. Allah, Ya ayyuhan nabi wal kawkabut durri, anta imamul hadara sultanul ghaibi, anta imamul hadara sultanul ghaibi. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabut durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabut durri, anta imamul hadara sultanul ghaibi, anta imamul hadara sultanul ghaibi. Fa inni abdun inni takilun, fa inni abdun inni takilun, wali zunubun misla rimani, wali zunubun misla rimani. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabut durri, Allah, ayyuhan nabi wal kawkabut durri, anta imamul hadara sultanul ghaibi, anta imamul hadara sultanul ghaibi. Wa salli dauman ala nabina, wa salli dauman ala nabina. Ohal mumajjad bil jamali, ohal mumajjad bil jamali. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabut durri, Allah, ya ayyuhan nabi wal kawkabut durri, anta imamul hadara sultanul ghaibi, anta imamul hadara sultanul ghaibi. Ya man yarani wala arahu, ya man yarani wala arahu, unzur bi aini
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يا أمتي اصطفى لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا أمتي اصطفى لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوتنا بك يا عبيد أنت للخلق يا طبيب لوتنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mabruk Alfa, mabruk untuk Ananda Maulida. Mudah-mudahan
Ananda dijadikan anak yang soleha, diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dan juga mudah-mudahan dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kedua orang tuanya diberikan rezeki yang luas, yang halal, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan kepada kedua orang tuanya. Mabruk alfa mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا، وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا.
وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سكيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاءت المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام أوحدا صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله فطربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقف الحسن تبرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل أن يصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا الله مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا الله هدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 حسيني مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير ما قعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 ومرحبا وهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى هناك تم ما غنى من نظيم مولده زها متفردا نسأل المولى مقدس ولنقل يا من إليه منتهى ومبتدا ندعوك يا غوث العباد بجيكن بخطوب لنا معينا منجدا وعلى أعوالك إحسان فاجرنا فكل أضحى بجميل معودا وبما نوامل يا كريم جلنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامدن بعافية لمغضانا وامدن بصغب وأن بصغب النفس عن شهواتها وخوف أدب أو تقيدا وينجى غائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وأن بعافية لمغضانا وجد باللطف يا من باللطف يا من بالمكارم عودا وبحياة إيمان حل قلوبنا ولا بأنواع المعاقب يا سعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا قيسا مغيسا للبغية جيدا
وغسم طه واخزل خيرا واخذل لمن قد غام سوءا أو غدا وكذلك بلاد المسلمين وفضلا جمعا وبالفرج قريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانشر شغابها سرحا حنيفا ومهدا ولدين وسبع قوم يقيننا كيما يقين ما نؤذر غدا ونفوز من خير الوغى بشفاعة ونعوذ بجنة عدن المقعدا ولعبدك عزا ببكر محمد وانشي بدار كرامة خلدا ودين له حسن جوار بطيبة واغزغا سرا سواك مجردا ولوالدي واغفر كذا ذرية سترا جميلا مؤبدا وشيوخا وعباتا للقارئ ولسام نسق إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيا وجاوب ما لقبول ممهدا واجب دعانا وإذ وأنت وأولا وصل الختام فستخلي موعدا وصلاة مولانا تسليم عليك الشافي للبغية قد هدى والآل وأصحاب محبة صبا فأملات الغصن الغتيب أملدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru orang tua kita, Guru Haji Abdul Mu'in, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dikabulkan hajat, dan mudah-mudahan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang tua kita, abah kita semuanya, bapak saya, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, dan insyaallah selalu membawa kita untuk jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, antumul fuqara wa nahnu aghniya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sebagai makhluknya bahwa kita ini adalah al-fuqara. Al-fuqara itu adalah orang yang dia itu butuh. Dia itu memerlukan. Ya, beda kalau butuhnya orang Banjar, beda lagi kalau ini butuh, artinya memerlukan, menghajatkan. Ya, artinya ada yang diperlukan, itulah namanya fuqara. Jadi orang yang fakir itu adalah orang yang dia itu membutuhkan yang lain, ya, dia ada tapi dia ingin yang lain lagi. Nah, maka di sini Allah mengatakan kepada kita, antumul fuqara, kalian ini adalah orang yang fakir. Tapi Allah mengatakan lagi, setelah Allah mengatakan kita ini fakir, kemudian Allah pun mengatakan kepada kita, wa nahnu aghniya. Sedangkan saya, kata Allah, sedangkan kami, kata Allah, kami adalah zat yang maha kaya. Nah, kalau sudah Allah mengatakan itu kepada kita, berarti kita ini duduknya di kehambaan. Duduknya kita ini adalah seorang hamba yang fakir, hamba yang membutuhkan Allah, hamba yang memerlukan Allah, hamba yang menghajatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pun mengatakan di dalam hadis qudsi, Allah mengatakan bahwa kullukum dhalun, setiap kalian ini itu semuanya adalah orang yang tersesat. Artinya orang yang membutuhkan hidayah. Maka kata Allah, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Maka jawaban daripada Allah menyuruh kita untuk meminta hidayah dari Allah
ahdikum, kata Allah, maka aku pasti akan memberikan hidayah kepada kalian. Itu satu. Kemudian lagi, antum kullukum arin, setiap kalian ini adalah orang yang tidak memiliki pakaian. Ya, artinya kita ini di dalam keadaan orang yang tidak memiliki apa-apa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pastaksuni aksikum, maka mintalah pakaian atau kiswah itu kepadaku, maka aku akan memberikan pakaian itu kepada kalian. Ya. Nah, kalau sudah Allah mengatakan begini, berarti kita ini memang orang yang perlu sama Allah, orang yang memang membutuhkan Allah. Ya, dan kita tidak lepas sedetik pun, sejam pun, atau sesaat pun itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan antumul fuqara. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa kita ini adalah hamba, bahwa kita ini orang yang fakir, maka ada Allah mengatakan di dalam di dalam hadis Nabi kita mengatakan, wallahu mu'ti wa ana qasim. Kata Nabi, Allah yang memberikan, Allah yang maha memberi, wa ana qasim, dan sayalah yang membaginya. Ya, berarti Allah itu yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan apa yang kita butuhkan, Allah yang memberikan apa yang kita perlukan, Allah yang mencukupkan apa yang kita inginkan. Tapi dari kesemua itu ada seorang hamba yang statusnya adalah yang membagi. Ya, kita ini misalnya gajian, ya kan? Tentu aja kita ini ada yang mengasih, ada yang membagikan, bukan langsung misalnya kita pegawai, ya. Tidak mungkin wali kota langsung ngasih kita gajian nih, gajian. Tidak. Ada bagian-bagian yang memang sudah ditugaskan untuk membaginya. Ya kan? Begitu juga dengan yang lain. Nah, kalau kita itu berada di dalam keadaan kita ini seorang hamba, maka Allah lah yang maha memberi, dan siapa yang membaginya itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, wa ana qasim, saya yang memberi rezeki itu, saya yang membagi rezeki itu, saya yang mengasihkan kepada anda semua akan rezeki yang datang dari Allah. Berarti kalau kita sudah tahu yang membagikan rezeki kepada kita itu melalui daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad itu sangat kenal kepada umatnya, tapi takutnya nanti kalau kita ini mengaku sebagai umat Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak mengakui kita, ya, pengakuan aja, ya, wah, aku ini, ulun ini adalah anak komanakan orang kaya di Berbas, misalnya, ngaku, taunya memang tidak ada hubungan sama sekali, cuma ngaku aja. Nah, ini artinya apa? Artinya kita itu mengaku bahwa umatnya Nabi, kemudian kita kenalkan kepada Nabi, saya ini umatmu ya Rasulullah, kenalkan saya ini. Nah, bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka salah satunya adalah dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kita itu membaca salawat? Karena kita ingin supaya Nabi itu menjawab salam kita. Kata Nabi, man shalla alayya salatan raddallahu ruhi, barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengembalikan rohku dan aku akan menjawab salam dan salawatnya kepadanya. Coba, artinya Nabi itu menjawab salam, apa yang kita ucapkan salam dan salawat, Nabi jawab. Nah, kalau sudah Nabi menjawabnya, berarti Nabi itu akan mengenal kita. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa Nabi itu akan mengenal kita, maka enak kita. Ya, maka enak. Jualan, kalau kita kenal siapa yang membaginya, insya Allah rezeki itu akan datang. Ya kan, rezeki itu akan datang sama kita.
Nah, kalau kita tahu bahwa itu adalah jalannya, itu adalah dengan bersalawat, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah di dalam satu ayat, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim. Tidaklah Allah akan mengazab satu kaum akan mereka sedangkan Anda atau sedangkan engkau berada di dalam kaum itu. Artinya apa? Rasulullah kalau sudah berada di dalam satu tempat, maka Allah tidak akan memberikan azab kepada tempat itu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah ada. Nah, karena Rasulullah ada, maka dengan salawatlah kita bisa mengenalkan diri kita kepada Rasulullah, dan insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita itu dengan penuh keberkahan. Nah, maka Rasulullah ini adalah sumber keberkahan. Kata Allah, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami a'tayna, memberi akan engkau apa? Al kautsar. Kautsar itu apa? Khairan katsira. Menurut satu tafsir bahwa al kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya, kebaikan yang sangat banyak sekali. Maka kalau Rasulullah itu diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali, tentunya Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan, tidak akan membiarkan umatnya itu dalam keadaan tidak nyaman. Maka Nabi pun akan memberikan kepada kita satu kebaikan juga. Nah, maka disinilah sholawat ini banyak sekali teksnya. Maka salah satunya adalah yang kita kenal, yang mungkin sudah lama kita hafal, yaitu adalah salawat nariyah. Ada namanya apa, dinamakan yang lain, ada namanya salawat kamilah, ada namanya salawat tafrijiyah, ada berbagai macam nama, tapi semua nama itu menunjukkan kepada satu orang. Nah, ulama kita mengatakan nariyah itu kenapa salawat nariyah? Salawat nariyah itu adalah salawat yang mana seperti kilat dikabulkan doanya. Jadi kalau ada orang memiliki hajat, yang mana hajat itu ingin supaya cepat dikabulkan, maka dia pun bertawasul, dia pun meminta kepada Allah melalui berkat salawat. Maka salawat yang banyak sekali dipakai dan diamalkan oleh ulama kita adalah salawat nariyah. Ya, jadi nariyah itu adalah seperti kilat kabulnya. Ya. Nah, coba kita lihat apa isi daripada salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ya Allah, ya Allah, pertama ya Allah, sholli, bersalawatlah, salatan, akan satu salawat, kamilatan, yang mana salawat itu adalah sempurna, wasallim, dan bertaslimlah, apa lagi, wasallim salaman taman, dan bertaslimlah akan satu salam yang sempurna. Apa lagi? Apa guru main? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad, yaitu kepada Nabi kita, penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqad, yang mana dengan Nabi Muhammad, bihi kita dulukan, dengan berkat Nabi Muhammad, bihi ya, tanhalu, lepas, al-uqadu, akan ikatan-ikatan. Maka kita pun meminta kepada Allah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ikatan-ikatan yang ada dalam diri kita itu dilepas sama Allah. Ya kan, misalnya jualan kita bertahun-tahun gitu aja, nggak pernah ada peningkatan. Orang sudah bisa berangkat naik ibadah umrah, punya rumah sendiri, apalagi ya, dia itu sama, usahanya sama, dia jualan pagi sampai sore sampai malam, tapi
hasilnya juga beda. Kenapa? Karena mungkin ada ikatan-ikatan yang perlu dilepaskan. Nah, maka mintalah kepada Allah dengan berkat salawat, dengan berkat Nabi, maka terlepaslah ikatan itu. Apalagi? Tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil bihi, lagi kita depankan lagi. Kita awali dengan bihi, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka watan pariju bihil kurab, maka semua duka cita, maka semua kesusahan, maka semua apa yang ada di dalam hati kita daripada kesempakan, ketidaknyamanan, maka akan dilapangkan. Watan parij, akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Watan fariju bihil kurab, wa tuqda bihi hawaij, dan dengan berkat Nabi Muhammad maka mudah-mudahan hajat-hajat. Kenapa teksnya itu hawaij? Ya, kenapa kalimatnya bukan hajat tapi digunakan jamak? Karena kita ini sebagai hamba banyak sekali punya hajat, ya kan? Saya aja banyak sekali punya hajat. Guru Muin mungkin ada hajatnya banyak, ya kan? Guru aja banyak, apalagi saya, ya, apalagi bapak dan ibu, apalagi yang jualan dagangan, apalagi kakak oma, ya kan? Hajatnya apa, mau go internasional misalnya, atau go nasional lah, kan banyak semua, apalagi Pak Haji, apalagi Rajidi, semua punya hajat. Jadi digunakanlah kalimat teksnya itu hawaij, ya. Nah, dengan berkat Nabi Muhammad, maka insya Allah hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi? Wa tunalu bihil ghagaibu, dan dicapailah bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ghagaib. Ghagaib itu adalah sesuatu yang disenangi, sesuatu yang disenangi dalam hati kita. Jadi apa yang kita senangi mudah-mudahan tercapai, ya kan? Dengan apa yang kita di dalam hati ini kita menyenangi, mudah-mudahan tercapai apa yang kita inginkan. Ya banyak sini keinginan yang keinginan yang kesenangan kita itu banyak kita inginkan, ya. Salah satunya yang jelasnya itu mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, ya. Itu yang keinginan kita. Ya, keinginan kita. Walaupun dengan lika-liku nggak apa-apalah. Tapi mudah-mudahan lika-liku itu akan membawa kenikmatan yang tersendiri, bahwa tidak ada orang yang melaksanakan ibadah haji tapi ibadahnya lebih enak daripada yang lain. Itulah salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Nah, inilah semuanya keinginan. Kalau sudah keinginan itu tercapai, maka itu harus kita tahu bahwa itu dari berkat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelahnya watuna labihi raga? Apalagi? Wa husnul khawatimi yustasqal ghamam, ya. Dan yang ingin kita minta kepada Allah di akhir hayat kita, di akhir daripada kita menjalani hidup, karena kita tidak selama-lamanya kan hidup, ya. Tidak selama-lamanya kita hidup di dunia ini. Mungkin ada di antara kita, ada yang dia itu umurnya 50 tahun, ada yang mungkin 60 tahun, ada yang mungkin 70 tahun. Kita tidak tahu, ada yang kurang daripada 40 tahun meninggal dunia, ya. Nah, jadi kita tidak tahu, tapi kita minta kepada Allah supaya di akhir daripada umur kita yang Allah berikan di dunia ini, itu adalah khawatim, yaitu adalah satu kebaikan, husnul khatimah. Itu yang kita minta, sehingga kita selalu memohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi yang bagusnya itu happy now, itu ya kan. Pokoknya paling bahagia kita itu adalah di akhir kita kan bahagia dan senang.
Terus yaskaskal gamamu. Nah, Allah pun memberikan kelebihan bahwa Allah memberikan gomam, ya, dengannya dengannya Nabi Muhammad SAW hujan pun akan Allah turunkan, ya, dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Apalagi guru? Yaskaskal gamamu bi wajihil karim. Nah, jadi semuanya itu bertawasul kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau wa ala alihi sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin bi adad kulli ma'lum milak. Nah, itu semuanya adalah namanya salawat nariyah. Nah, maka para ulama kita banyak caranya. Ada yang beliau ini melakukan dulu salawat salat hajat. Ya, jadi dilaksanakan dulu sholat hajat. Ya, ada juga yang melaksanakan sholat taubat dulu, baru sholat hajat. Diminta sama Allah, ya Allah, karena kata Nabi, barang siapa yang dia punya keinginan atau punya hajat, maka dia pun mengambil akan air wudu, kemudian ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki akan wudunya, kemudian wasalla raka'ataini, dan dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu wa yad'u ma syaa, kemudian dia meminta kepada Allah apa yang dikehendakinya. Maka dengan cara itu Allah akan kabulkan. Ya, jadi itu namanya sholat hajat. Nah, setelah sholat hajat baru dilanjutkan dengan baca surah Yasin. Karena surah Yasin ini ada 5 qiraat lah. Apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan, mudah-mudahan dengan surat Yasin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi baru baca sholawat nariyah. Berapa jumlahnya? Ya terserah. Kalau sanggup, ada yang jumlahnya 4.444. Sanggup Mbak Kom? Enggak sanggup. 4.444 kali. Ya, itu kalau ingin cepat hajatnya dikabulkan. Ya kan? Kalau misalnya ada tanah, ada empang misalnya mau dijual sama Rajidi misalnya, baca salawat nariyah 4.444 kali. Ya, tapi saya tidak sanggup misalnya katanya. Saya tidak sanggup dalam sekali duduk, ya panjang sekali tuh, bisa berjam-jam, maka bisa dikeroyok, ya bisa dikeroyok misalnya, ya kan, undang misalnya kakak oma kah siapakah yang kuat bacaannya, nah diundang, jumlahnya beberapa, dibagi dari jumlah itu, maka per orangnya berapa, bisa dikeroyok. Atau mungkin dalam sendirian aja, tapi dalam beberapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu, sampai selesai 4.444. Niatnya 1 misalnya. Pokoknya mau mulai, saya niat dengan salawat ini mudahan kabul hajat, ya kan, tanah 1 hektar laku, habis itu saya mau berangkat umrah, ya kan, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kesolatan kami Allah, sampai habis selesai salawat nariyah. Nah, itu kalau kita ingin mengamalkan 4.444. Tapi ada yang gampang, 11 kali aja. Habis baca Yasin 11 kali. Habis baca Yasin 11 kali. Nah, dengan 11 kali itulah maka insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kitanya, tapi karena nabinya. Karena kita bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu salawat yang mana banyak diamalkan oleh para ulama kita, dan bukan para ulama, banyak dari kalangan kita mungkin sudah tahu salawat itu. Cuma bahwa salawat itu kita belum merasakan kedahsyatannya. Nah, jadi kalau kita ingin, maka kita coba, bukan coba lagi, kita lakukanlah. Ya, maka insya Allah dengan harapan mudah-mudahan dengan berkat salawat hajat kita semua dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi saya besok malam insya Allah itu akan mengadakan di majelis, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian lagi baca sholat taubat, sholat hajat, kemudian baca Yasin dan salawat nariyah cuma 11 kali aja.
ya, nggak banyak-banyak. Nah baru baca doa dalam rangka tasyakuran insya Allah keberangkatan Ananda Zahra Sofa untuk menuntut ilmu ke Daruz Zahra di Tarim di Yaman sana, di Hadramaut. Insya Allah berangkatnya tanggal 24 Oktober hari Senin nanti. Jadi kita selamatannya dulu, artinya sholat hajatnya dulu itu malam besok. Jadi diundang semuanya, diharap kehadirannya semuanya, ya. Kalaupun tidak hadir, ya kami minta doanya lah. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudahan untuk anak ulun, untuk anak saya, ya, untuk keberangkatannya ke menuntut ilmu. Jadi insya Allah malam besok ya. Dan ini lama akan pulang ya, lama ya 4 tahun atau 5 tahun baru pulang lagi ke sini. Jadi kami minta doa. Jadi insya Allah kami mengundang Bapak dan Ibu semua untuk hadir besok malam sholat maghrib berjamaah ya sampai sholat isya. Kemudian sholat isya kita lanjutkan baca maulid Nabi Muhammad SAW di majelis seperti biasa. Kemudian ada serangkaian beberapa acara setelah maulid itu ya. Nah, itu jadi insya Allah. Dan ini ada kakak Oma, masya Allah ya. Mungkin kakak Oma mau menghibur besok sore untuk anak-anak ulang tahun ya. Nanti dilihat lagi ya, nanti diumumkan di grup ya. Makasih dan kita doakan mudah-mudahan tempat yang kita duduki, warung yang kita duduki ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya, dan mudah-mudahan diberikan laris manis, dan mudah-mudahan dijadikan keberkahan dalam usahanya ini sehingga nanti bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Dan juga mudah-mudahan Ananda Maulida juga diberikan umur yang panjang, disehatkan badan, mudah-mudahan kedua orang tuanya juga diberikan kesehatan badan, diberikan rezeki yang halal yang banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka dan juga kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan juga mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang luas, yang banyak, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam dagangan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, mati dalam keadaan mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita nanti akan bertemu, dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salih ala ma nabi salafus salihun. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq, taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa indal hisab. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim i'tiqadana wa sallim aqwalana wa sallim af'alana wa sallim af'alana wa sallim buyutana wa sallim auladana wa sallim usratana wa sallim jami' ashabina wa sallim jami' usratina wa sallim jami' jiranina ajma'in wa sallimil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min bala'i dunya wa adzabil qabri min fitnati yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamah wal barakah wa sa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.